वेलकम बैक टू अवर वीडियो। और ये वीडियो है अवर अनबॉक्सिंग द गिफ्ट जो मिले हैं परू को परी के बर्थडे पे। जो ब्लॉग आप लोगों ने देख लिया होगा, जिन्होंने नहीं देखा तो जाके देख लो। और परी को मिले हैं 1 2 3 4 5 और 6 गिफ्ट परी को मिले हैं। तो जब इनको अनबॉक्स करते हैं तो परी पहले कर रही है ये वाला गिफ्ट जो परी ये परी को ये वाला करना है। देखो गाइस ये वाला देखते क्या है। और परी को ये वाला गिफ्ट मिला है फ्रॉम हनी दीदी। तो थैंक हनी दीदी फ्रेंड हनी है मेरी हनी। ओह एक बबल मिक्सर मिक्सर है। ये वाला परी को मिला है फ्रॉम री। इसमें 2 गिफ्ट bubbles are water. I like it. मेरे को थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और गाइस इसमें है 2 इरेजर्स और 4 पेंसिल। देखो ये रहा। थैंक यू री। अब ये वाला देखते, ये भी लिखा है गाइस। ये भी एक बबल मिक्सचर। वैसे ही टूट गया और ये खुल गया। छोटू बबल मिक्सचर हो गए। एक दीदी लगी और अब परी मनी का। अच्छा तो ये गिफ्ट परी को मिला है फ्रॉम मनी की मेरी फ्रेंड है रीत की और हनी दीदी की बहन मनी है। मैं छोड़ रही हूँ ना। उसके बाद में ये वाला ये देखो गाइस, ये है डॉग्स का इसी थैंक यू। ये है तो हम सीखे ये देख सकते हैं। अब परी खोलेगी ये वाला वन मोर जो परी को मिला है फ्रॉम आरू एंड आशी दीदी। गोल्डन कलर। उसकी न्यू क्लास में काम आएगी। अरे स्कूल में जाऊंगी। तो थैंक यू टू आशी एंड आरोही। अब मैं लास्ट गिफ्ट ओपन करने जा रही हूँ जो परी को मिला है सिया जी आंसर। हाँ जो हमें यहाँ बाहर दिख गई यूनिकॉर्न वाला पेन बहुत फेमस हो रहा है। और ये एक लॉलीपॉप एंड इसके अंदर एक पेन।
काटेंगे। ये देखो गाइस, हैप्पी बर्थडे टू यू। हो गया। रुक जा, रुक जा, रुक जा। रुक जा, मैं दे रही हूँ तुमको। ले। कितना अच्छा पेन है। कॉफी ट्री पेन।